بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور عزیز بہنوں، گھر میں رکھی ہوئی 3 ایسی خاموش چیزیں جو برے حالات اور تنگ دستی کو کھلی دعوت دیتی رہتی ہے۔ خدا را آج ہی ان چیزوں کو پہچان کر گھر سے باہر پھینک دو۔ وہ 3 خاص چیزیں کیا ہے؟ ہر گھر میں ایک چھوٹی سی چیز ایسی ہوتی ہے جو روز بروز چپکے نقصان پہنچاتی چلی جاتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ اصل میں کیا ہے؟ اگر آج ہی اسے نکال دیا جائے تو آپ کے گھر میں غریبی، بدقسمتی، نیگیٹو انرجیز اور غیر مرئی مخلوق کو کھلی عام داخل ہونے کی پوری چھوٹ مل جائے گی۔ کیا آپ نے کبھی غور سے سوچا ہے کہ کچھ گھر ایسے کیوں ہوتے ہیں جہاں داخل ہوتے ہی دل گھبرا جاتا ہے؟ ایسا لگتا ہے جیسے فضا بھاری ہو، ہوا میں کوئی انجانی سی خاموشی تیر رہی ہو۔ سب کچھ بظاہر درست ہوتا ہے لیکن پھر بھی سکون کہیں گم سا ہو جاتا ہے۔ گھر صاف ستھرا، نمازی لوگ، ذکر، درود اور استغفار کی آوازیں، مگر پھر بھی دل بے چین، نیند ادھوری اور صبح جاگتے ہی بدن تھکا ہوا۔ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ دعا کے بعد بھی دل کو اطمینان نہیں ملتا؟ گھر کی خوشیاں جیسے آتے آتے کہیں مڑ جاتی ہیں اور دل کسی اندیکھے بوجھ کے نیچے دبنے لگتا ہے۔ کبھی ہم سوچتے ہیں کہ شاید کسی نے نظر لگا دی، کوئی بدنیت انسان ہمارے خلاف کچھ کر رہا ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ بعض اوقات بڑا دشمن باہر ہوتا ہے مگر دشمن ہمارے اپنے گھر کی دیواروں کے اندر چھپا ہوتا ہے۔ ہم خود انجانے میں اسے پناہ دیتے ہیں، ہم خود اپنی کمزوری سے اسے جگہ دیتے ہیں۔ یہ وہ چیز ہے جسے ہم معمولی سمجھ کر رکھتے ہیں، لیکن در حقیقت وہی چیز ہے جو روشنی کو اندھیرے میں بدل دیتی ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو رحمت کے فرشتوں کو دور اور شیطان کو قریب کر دیتی ہے۔ ایسا نہیں کہ گھر کے افراد برے ہوں، بلکہ وہ اس چیز کے اثرات سے خود بھی بے خبر رہتے ہیں، اور جب یہ اثرات بڑھنے لگتے ہیں تو انسان کے دل پر بوجھ بڑھنے لگتا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے سانسیں بھاری ہو، جیسے دل کسی انجانے خوف میں گرفتار ہو۔ انسان کوشش کرتا ہے، دعا کرتا ہے، مگر سکون کی بارش نہیں برستی۔ اس کی وجہ وہی چھپی ہوئی چیز ہوتی ہے جسے ہم نظر انداز کر کے اپنے گھر میں جگہ دے بیٹھتے ہیں۔ لیکن خوشخبری یہ ہے کہ اگر آپ آج اس حقیقت کو جان لیں اور وہ چیز اپنے گھر سے نکال دیں تو آپ خود دیکھیں گے کہ کس طرح گھر کا ماحول بدلنے لگتا ہے۔ جہاں پہلے بے چینی تھی وہاں سکون اترنے لگے گا، جہاں جھگڑے تھے وہاں الفت کی ہوا چلنے لگے گی، جہاں خاموش دیواریں تھی وہاں تسبیح کی آوازیں گونجنے لگیں گی، اور سب سے بڑھ کر آپ محسوس کریں گے اللہ کی رحمت خود چل کر آپ کے دروازے تک آ گئی ہے۔ تو آج کی اس خاص ویڈیو میں آپ کو وہ راز بتانے والا ہوں جو شاید آپ کی زندگی بدل دے۔ ایسا راز جو اگر آپ نے آج سمجھ لیا اور عمل کر لیا تو آپ کا گھر بے سکونی سے برکت کی طرف سفر شروع کر دے گا۔ وہ چیز نیگیٹو اثرات کو دعوت دیتی ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ اسے پہچان کر اپنے گھر سے ہمیشہ کے لیے نکال دیا جائے۔ محترم ناظرین، آج کی یہ ویڈیو میرے ہر بھائی اور بہن کے لیے بہت ہی اہم ہے۔ اس ویڈیو کو ایک ایک لفظ اتنا قیمتی ہے کہ اگر آپ جان جائیں تو آپ اس پر ضرور عمل کرنا شروع کر دیں گے، کیونکہ جانے انجانے میں بہت سی ایسی غلطیاں ہم سے ہو جاتی ہیں جن کا ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا، اور انہی وجہ سے گھر میں تنگدستی، غریبی اور بے برکتی پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر ان چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو ہم ٹھیک کر لیں تو گھر سے ساری کی ساری بے برکتی چلی جائیں گی، رزق کی کمی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ، اللہ کے فضل و کرم سے، اور آپ کے گھر میں برکت ہی برکت کے انبار لگ جائیں گے۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اس دار فانی میں بھیج کر زندگی کے طور طریقے سکھا دیے تاکہ وہ اپنی زندگی کو اور ضروریات زندگی کو انتہائی احسن انداز میں پورا کرے۔ انسانی زندگی کے معاملات، صحت، کامیابی، کاروبار اور دیگر میدانوں کے لیے اللہ نے اپنے محبوب بندوں میں سے چند بندوں کا انتخاب کیا
जिन्हें हम अंबिया कहते हैं, इनके बताए हुए हर तौर तरीके में न सिर्फ बरकत है बल्कि ज़िंदगी के फलाह और कामयाबी पोशीदा है। इंसान किसी भी मैदान में कामयाबी हासिल करना चाहता है तो उसे सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल पैरा होना होगा। इस्लामी तालीमात में ज़िंदगी और घर के सुकून के लिए चंद उसूल बयान किए गए हैं। गोया कोई इंसान अगर इन पर अमल पैरा होता है तो वो अपने घर में सुकून पाएगा। इंसान घर में किसी भी काम को सरअंदाज दे तो वो फौरन बिस्मिल्लाह पढ़े। इस काम को करने से कब्ल हर वक्त जिक्र इलाही में मशगूल रहें। जदीद दौर है तो अक्सर लोग अपने वक्त को गुजारने के लिए फ़ोन का कसरत से इस्तेमाल करते हैं, जिनसे न सिर्फ वक्त हाथ से जा रहा है बल्कि नेकी करने के भी लम्हात इंसानी हाथ से फिसलते जा रहे हैं। कोशिश और एहतमाम इस बात का करना चाहिए कि जब भी घर में किसी भी काम में मशगूली हो, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह या हय्यु या कय्युम वगैरह के अज़कार को न सिर्फ खुद अपनी ज़बान पर जारी रखें बल्कि अपने बच्चों को भी इस बात की तरगीब दें। सूरह अल-मुदस्सिर में अल्लाह तबारक व तआला ने एक जन्नती और एक जहन्नमी का मुकालमा बयान किया, जिसमें जन्नती जहन्नमी से सवाल करता है कि कौन सी चीज़ तुम्हें जहन्नम में लेकर आई है, तो उस पर वह जवाब देता है, मा सल्लैना, हमने नमाज पढ़ने वालों में से थे। ये तो वो लोग हैं जो नमाज नहीं पढ़ते, जो नमाज पढ़ते हैं लेकिन उसमें सुस्ती करते हैं, वक्त ज़ाया करते हैं और कसदन नमाज को तेजी से पढ़ते हैं। उनके मुतालिक भी इरशाद फरमाया, फवैलुल लिल मुसल्लीना अल्लजीना हुम अन सलातिहिम साहून। गोया ये नमाज तोड़ पढ़ते हैं, अक्सर गफलत में पड़ जाते हैं, इनके लिए भी खराबी है। लिहाजा घर में बरकत चाहते हैं तो अक्सर नमाज का एहतमाम घर में किया करें। नवाफिल सुन्नत तो लाजिम घर में ही अदा किया करें। घर में नवाफिल सुन्नत पढ़ने के बहुत से फ़वाइद हैं। एक तो बच्चों को देखकर नमाज की तरगीब मिलती है, दूसरा घर में बरकत रहती है। घर में बरकत के लिए कुरान मजीद की तिलावत का एहतमाम किया जाए, अगर थोड़ा ही किया जाए लेकिन रोज़ की बुनियाद पर किया जाए। आप चाहें तो एक सफ़ा तिलावत करें लेकिन तिलावत रोज़ की बुनियाद पर हो सके तो अपने बच्चों को एक सफ़ा रोज़ाना तिलावत का सुनाएं ताकि उनमें कुरान मजीद की तिलावत का शौक़ पैदा हो। कुरान मजीद की कोई भी सूरत तिलावत करें घर में बरकत का ही सबब बनती है। जनाब रिसालत महब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तर्जुमा हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाओ, यकीनन शैतान उन घरों से दूर भागता है जहां सूरह बकरा पढ़ी जाती है। यानी घरों में नमाज और तिलावत कुरान का एहतमाम किया करो। अहले इल्म फरमाते हैं कि रोजाना रात इशा की नमाज के बाद जो शख्स सूरह वाक़िया की तिलावत करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके रिज़्क में इजाफा फरमाता है। सुबह सुबह सूरह यासीन की तिलावत भी करनी चाहिए। जुमे मुबारक को सूरह कहफ की तिलावत करनी चाहिए। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने तकवा से मुताल्लिक इरशाद फरमाया, और जादे राह यानी रास्ते का खर्चा ले लिया, यकीनन सबसे बेहतर जादे सफ़र तकवा है, और अहले अक्ल मुझसे डरते रहो। फिर इरशाद हुआ, यकीनन अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक तुम में सबसे ज़्यादा इज्जत वाला वो है जो सबसे ज़्यादा परहेजगार है। बेशक अल्लाह तबारक व तआला सब कुछ जानने वाला बाखबर है। घर में बरकत के लिए अमल यह है कि इंसान अल्लाह से जिस तरह डरता है या उसकी मोहब्बत में मस्जिद में सफ़र में तकवा इख्तियार करता है, वैसे ही घर में जब वो तन्हाई में हो, जब उसे कोई न देख रहा हो सिवाय रब्बे कायनात के, उस वक्त भी वो तकवा इख्तियार करे। अपनी बीवी बच्चों, वालिदैन और बहन भाइयों के साथ हुस्न सुलूक महज अल्लाह की रज़ा के खातिर, ये अमल भी घर में बरकत का सबब है। इसमें कोई दो राय नहीं कि जब इंसान मिलकर खाना खाते हैं तो अल्लाह अज़ व जल उसमें बरकत डाल देता है
اور پھر جب افراد خاندان ہو، والد ہو، والدہ ہو، میاں بیوی، بچے، بہن بھائی، سب مل کر بیٹھ کر ایک جگہ اہتمام کے ساتھ اللہ کے نام سے شروع کریں تو برکت کا کیا عالم ہوگا۔ جدید دور میں یہ روایت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اب اگر کوئی اپنے کمرے میں بیٹھا ہے تو وہاں ہی کھانا کھائے گا، اگر کوئی اسٹڈی روم میں ہے تو وہی کھانا کھانے کا اہتمام کرے گا۔ والدین الگ بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ ایسا کرنا برکت کو ختم کرنے کے مترادف ہے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سب سے پیارا کھانا وہ ہے جس پر ہاتھوں کی کثرت ہو، یعنی جہاں زیادہ لوگ ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، صحابہ نے عرض کیا، یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم کھاتے ہیں مگر شیر نہیں ہوتے۔ تو فرمایا، شاید تم الگ الگ ہو کر کھاتے ہو۔ صحابہ نے جواب دیا، ہاں۔ فرمایا، اپنے کھانے پر اکٹھے ہو جاؤ اور اس پر اللہ کا نام لو، اس میں تمہارے لیے برکت ڈال دی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی نے رزق کی تقسیم کی اوقات مقرر تو نہیں کیے، لیکن اسلامی تعلیمات سے معلوم ہوتا ہے کہ چند ایسے اوقات ہیں جن میں اگر انسان رزق حلال کی تلاش میں نکلے تو اسے نہ صرف رزق ملتا ہے بلکہ اس کے رزق میں اللہ برکت بھی ڈالتا ہے۔ ہماری تہذیب و ثقافت کا یہ حصہ رہا ہے کہ ہمارے بڑے صبح جلدی اٹھ جاتے تھے، فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد تلاوت قرآن کرتے اور پھر رزق حلال کی تلاش میں نکل پڑتے تھے، یہاں تک کہ وہ شام کو واپس لوٹ آتے تھے اور عشاء کی نماز کے بعد سو جاتے تھے۔ یہ ایسا وقت ہے رزق حلال کے لیے جس میں نہ صرف انسان زیادہ سے زیادہ اللہ کا فضل سمیٹ سکتا ہے بلکہ اس میں برکت بھی حاصل کرتا ہے۔ لیکن عصر حاضر میں تمام اوقات بدل چکے ہیں۔ لوگ اب فجر کے وقت سوتے ہیں اور ساری رات جاگتے ہیں۔ ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے گھروں میں 4 سے 5 افراد کمانے والے ہیں، لیکن پھر بھی برکت نہیں، جبکہ ہمارے اجداد میں محض ایک شخص کمانے والا ہوتا تھا اور پورے گھر کو ایک ہی فرد کافی رہتا تھا۔ لہٰذا اگر آج ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں اور رزق میں برکت ہو تو صبح جلدی اٹھنے کی عادت ڈالیں اور رات کو جلدی سونے کی عادت ڈالیں۔ اللہ پر توکل کرنا جیسے کہ اس کا حق ہے، توکل اللہ عزیز حکیم، جو کوئی اللہ پر توکل کرتا ہے تو اللہ اس کے جملہ امور کا کافل ہو جاتا ہے۔ بے شک اللہ بہت غالب، بڑی حکمت والا ہے۔ محترم ناظرین، ایک مزدور صبح سے شام تک دھوپ میں پسینے سے سرابور ہو کر مزدوری کرتا ہے، اینٹیں اٹھاتا، ریت ڈھونڈتا ہے۔ شام کے وقت جب سورج ڈھلتا ہے تو اپنی مزدوری جیب میں ڈال کر گھر کا رخ کرتا ہے۔ وہ سکے اس کی محنت کا نچوڑ ہوتے ہیں۔ وہ سکون سے بچوں کے لیے کھانا پینے کی چیزیں لاتا، کبھی گھر کے لیے آٹا، کبھی بچوں کے لیے دودھ، مگر اس کے باوجود اس کی زندگی میں ایک عجیب سی اداسی بسی ہوئی تھی، نہ خوشی کا احساس، نہ اطمینان کا لمحہ، جیسے اس کے گھر کی دیواروں نے سکون سے دشمنی کر لی ہو۔ ہر رات وہ سجدے میں گر کر اللہ سے کہتا، یا رب، میں حلال کماتا ہوں، فضول خرچی نہیں کرتا، نماز پڑھتا ہوں، ذکر کرتا ہوں، پھر بھی میرے گھر میں برکت کیوں نہیں؟ مگر جواب خاموشی کے سوا کچھ نہ ہوتا۔ دل بے چین رہتا اور تنگ دستی جیسے اس کے دروازے سے چمٹ گئی ہو۔ آخر ایک دن اس نے گاؤں کے ایک بزرگ سے ملاقات کی۔ مزدور نے ان کے سامنے اپنا دکھ رکھا، آنکھوں میں نمی لیے بولا، بابا جی، میں حلال کماتا ہوں، حلال کھاتا ہوں، مگر پھر بھی میرا گھر بے سکون کا گہوارہ ہے، خوشی جیسے میرے گھر سے روٹھ گئی ہے۔ بزرگ مسکراتے ہوئے اور نہایت نرمی سے بولے، بیٹا، آج کے دن کی مزدوری سے تم نے کوئی چیز نہیں خریدنی، 2 کلو مٹھائی لینی ہے اور میرے پاس لانا ہے، میں اس پر کچھ دم کروں گا۔ شام کو گھر پہنچو تو دروازے پر رکھ کر اپنے کان لگا کر سننا کہ تمہارے گھر کے اندر سے کیا آواز آتی ہے۔ تمہارے گھر میں رکھی ایک چیز تمہاری تنگ دستی اور بے سکونی کے حال کا راز کھول دے گی۔ مزدور نے تعجب سے دیکھا مگر چپ کر لیا۔ دن بھر کی محنت کے بعد شام ڈھلے، اس نے 2 کلو مٹھائی خریدی۔ جیسے ہی اس نے اپنے گھر میں قدم رکھا،
तो 3 चीजें घर में तंगदस्ती बेसुकूनी को दावत दे रही थी। पहली चीज, जब दीवारों पर शुक्र के बजाय नाशुक्री हो, कुछ घरों में दाखिल होते ही एक अजीब सी खामोशी इस्तकबाल करती है। न कोई शोर, न कोई चीख व पुकार, ऐसे महसूस होता है जैसे हवा ने भी सांस रोक ली हो। दीवारें जैसे कुछ कहना चाहती हो, उन पर लिखी तहरीर खामोशी से सब कुछ कह जाती है। वो तहरीर जो किसी कलम से नहीं, इंसानों के रवैये से लिखी जाती है। यही वो लम्हा होता है जब घर में बरकत के दरवाजे बंद होने लगते हैं, क्योंकि उन दीवारों पर अब शुक्र नहीं, शिकायत लिखी जाती है। जहां हर गुफ्तगू में मेरा नसीब क्यों नहीं की गूंज हो, जहां जबान पर नाशुक्री का जहर और दिल में मायूसी की धुन हो, वहां रहमत के कदम नहीं रुकते। फरिश्ते खामोशी से वापस पलट जाते हैं और उनकी जगह वसवसों की सरगोशियों ले लेती हैं। कभी कभी शैतान दरवाजे तोड़ कर नहीं आता, हम खुद उसके लिए दरवाजे खोल देते हैं। जब हम अल्हम्दुलिल्लाह के बजाय काश ऐसा होता कहना शुरू कर देते हैं, जब हम नेमतों को मामूली और खामियों को अजीम समझने लगते हैं, तो समझ लीजिए कि रोशनी का चिराग बुझने लगा है। वही रोशनी जो घर को अमन देती थी, रिज़्क को बरकत देती थी और दिलों को नर्म रखती थी। नाशुक्री एक मामूली एहसास नहीं, एक गैर मरही जहर है जो आहिस्ता आहिस्ता पूरे घर की फिजा को खा जाता है। ये बातों से शुरू होती है मगर असर माहौल पर डालती है। एक वक्त आता है जब घर भरा होता है मगर दिल खाली, अल्फाज ज्यादा होते हैं मगर समझ खत्म, और फिर जिंदगी की रौनकें जैसे एक एक करके रुखसत होने लगती हैं। शैतान ऐसे घरों में खुशी से बशीरा करता है जहां जबान नाशुक्री बोले और दिल शुक्र करना भूल जाए। वो जानता है जहां शुक्र नहीं वहां सजदे भी बेनूर होते हैं, जहां शिकायत है वहां दुआ भी दरवाजा नहीं खोलती। वहां हर दिल में यह एहसास डालता है कि तुम महरूम हो और इंसान अपनी मौजूदा नेमतों को भूलकर खालीपन के जाल में फंसता चला जाता है। याद रखिए, शुक्र सिर्फ अल्फाज नहीं, ये एक रोशनी है ये वो रोशनी है जो अंधेरों को पीछे धकेलती है, जो फरिश्तों को मुतवज्जे रखती है और जो शैतान इंसान के कदमों को जला दे। जिस घर में ज़बान अल्हम्दुलिल्लाह कहना सीख ले, उस घर की छत भी दुआ बन जाती है। अगर आप चाहते हैं कि तंगदस्ती का सिलसिला टूट जाए, बेसुकूनी की जंजीरें कट जाएं और घर में रोशनी खुद चल कर आए, तो सबसे पहले अपने अल्फाज को बदलें, क्योंकि जब दीवारों पर शुक्र लिखा जाता है तो रहमत खुद अल्फाज को पढ़ने आती है। 3 चीजें घर में तंगदस्ती बेसुकूनी को दावत देती हैं। दूसरी चीज, अब आंखें ऐब ढूंढने लगें, आंखें ऐब ढूंढने के आदी हो जाएं। कभी सोचा है कि जब तेरी आंखें किसी कमी की तलाश करने लगती है तो तेरे नसीब की रोशनी क्यों खत्म हो जाती है? क्यों घर का सुकून तेरे हाथ से रेत की तरह फिसलने लगता है? क्यों हर चीज होने के बावजूद दिल खाली, रूह बोझल और जिंदगी बेरौनक लगती है? इसलिए कि वो आँख जो मोहब्बत के लिए पैदा हुई थी अब तनकीद का हथियार बन चुकी है। वो निगाह जो रहमत के मनाजिर देखने वाली थी अब सिर्फ दूसरों के ऐब तलाश करती है। और जान लें, जिस घर में ऐब ढूंढने वाले बचते हैं वहां बरकत नहीं रुकती, वहां शैतान अपना ठिकाना बनाता है। ये ऐब जोई मामूली गुनाह नहीं, यह रूह की बीमारी है। यह वो आग है जो खामोशी से दिलों को जलाती है, ताल्लुकात को राख कर देती है और घर की फिजा को अंधेरों में बदल देती है। जिस घर में हर जबान किसी दोस्त की कसूर गिनाती है वहां रिज्क तंग होता है, दुआएं रुक जाती हैं और सुकून हिजरत कर जाता है। ए वो आँख जो दूसरों की खामियां देखती हैं, कभी अपने आईने में झांक कर तुझे अंदाजा होगा कि जो ऐब तू देखता है वो तेरे दिल की अपनी गफलत की अक्स है। तू दूसरों में कमी तलाश करता है, वह दरअसल अपने अंदर के खालीपन से भाग रहा होता है। ऐसे लोग घरों में शोर छोड़ जाते हैं मगर सुकून कभी नहीं। शैतान जानता है कि मोहब्बत वाले घर उसके दुश्मन हैं, इसलिए वो घरों की निगाहों में जहर घोल देता है। वह दिलों के दरमियान दीवारें खड़ी कर देता है, वो कानों में सरगोशियां करता है, देखो इसने तुम्हारे साथ ऐसा किया। और जब तुम उसके बहकावे में आ जाते हो तो समझ लो तुम्हारे घर की फिजा बदल गई। अब वहां सिर्फ
वसवसे बसते हैं, मोहब्बत याद नहीं आती। जिस घर की आंखें ऐब देखने लगती है उस घर की बरकतें पर्दा कर लेती है। जहां निगाह में बदगुमानी हो वहां फरिश्ते नहीं आते, वहां शैतान रक्स करता है। उसकी हंसी तो तुम्हें सुनाई नहीं देती मगर तुम्हारी हर बेसुकूनी उसकी फतह की गवाही देती है। दिलों को जोड़ने वाली आंखें जन्नती होती हैं और तोड़ने वाली आंखें जहन्नमी। रहमत उन घरों में उतरती है जहां निगाहें पर्दा डालना जानती है, जहां जबान मोहब्बत तलाश करती है, जहां दिल दूसरों के लिए दुआ करता है न कि ऐब बयान करे। मोमिन अगर चाहता है कि तेरे घर में तंगदस्ती का साया रुखसत हो जाए, बेसुकूनी की जंजीरें टूट जाए, तो अपनी निगाह को पाक कर ऐब देखने के बजाय खूबी देख। ऐब छुपाने वाला अल्लाह का दोस्त बन जाता है और ऐब फैलाने वाला शैतान का। जब आंखें मोहब्बत से देखने लगती है तो रहमत खुद दरवाज़ा खोल कर आती है। जब आंख से दूसरों की कमी में उलझ जाए तो समझ लें कि शैतान तेरे जहन में उतर चुका है। तीसरी चीज़, जब दरवाजे दुआओं से नहीं आवाज़ों से खुले। क्या तुमने कभी सोचा है कि घर वो जगह है जहां अमन उतरना चाहिए, जहां हर सांस में मोहब्बत की खुशबू होनी चाहिए, जहां दरवाजे खुले तो इस्लाम की रोशनी फैले। लेकिन अगर वही दरवाजा शोर तलखी और चीखों पुकार से खुले, वहां जिल्लत ने जगह ले ली है। जब घरों के दरवाजे सलाम से खाली हो जाए तो वहां फरिश्ते नहीं आते। जब अल्फाज भारी हो जाए तो वहां फिजा भी बोझल हो जाती है। और जब गुफ्तगू में तलखी हो तो बरकत जमीन से उड़ जाती है। यही वो लम्हा है जब शैतान दरवाजा खोलता है और कहता है अब यह घर मेरा है। घर का शोर सिर्फ आवाजों का नहीं होता, ये दिलों के शोर से जन्म लेता है। जब माँ का दिल दुखी हो, माँ का चेहरा बोझल हो, बच्चों के लहजे में करवाहट हो, तो ये शोर दीवारों से टकरा कर वापस आता है और आहिस्ता आहिस्ता वो शोर घर के दर व दीवार से रोशनी खींच लेता है। फिर वही घर जो कभी सुकून का गहवारा था अब बेबरकती का मरकज बन जाता है। ये शोर सिर्फ अल्फाज नहीं, ये रहमत के फरिश्तों के लिए बंद दरवाजे हैं। वो घर जहां आवाजें ऊंची हो जाए, जहां जबान तेज हो, जहां दिलों में बर्दाश्त ना हो, वो असल शैतान का ठिकाना बन जाता है। क्योंकि शैतान को खामोशी नहीं शोर पसंद है। उसे वो घर पसंद है जहां बहस हो मगर दुआ ना हो, जहां गजब हो मगर सब्र ना हो, मैं हो मगर हम न हो। अगर तुम चाहते हो कि तंगदस्ती तेरा मुकद्दर न बने तो अपने घर के दरवाजे आवाजों से नहीं दुआओं से खोलो। सलाम को अपनी दहलीज का पहला लफ्ज बनाओ, दुरूद को अपने दरवाजे का पहरेदार बनाओ। जब जबान से सलाम निकलता है तो फरिश्ते जवाब देते हैं, लेकिन जो जबान से शोर निकलता है तो रहमत के दरवाजे बंद हो जाते हैं। हर घर में खुशहाली, रिज्क, बरकत और मोहब्बत उस वक्त उतरती है जब उस घर का पहला कलीमा सलाम हो। नाजरीन, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला नेकी की बात को सुनने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए और हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। नाजरीन, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अल्लाह तबारक व तआला के 99 नामों में से एक नाम जरूर टाइप करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।